نہیں अम्मा, मुझे नानी के घर नहीं जाना। वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पे सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं। और वैसे भी हम नानी के घर क्यों जाएं? वहाँ पे तो हमारा कोई है ही नहीं। आपको पता है पिछली मर्तबा मैंने ममानी के कमरे में पानी गिरा दिया तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ लगा दिया। अब मैं दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहती। अम्मी कह रही थी कि हम कुछ दिनों में नानी अम्मा के घर चलते हैं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। और वैसे भी मेरा इरादा बनता भी क्यों? वहाँ पर हमारे साथ कोई ठीक सलूक नहीं होता था, बल्कि सब लोग हमें अजीब नज़रों से देखते हैं और ऐसे जाहिर करते हैं जैसे हम उन पर बोझ बनने के लिए आ गए हों। हमारी नानी अम्मा का घर दूसरे शहर में था। वहाँ पर मेरे दो मामू अपने बच्चों और बीवी के साथ रहते थे। खाला माजूर थी जो अम्मा की जुड़वा बहन थी, वो भी उन्हीं के साथ रहती थी। मेरी बात सुन के अम्मा ने मेरे सर पे हल्का सा थप्पड़ लगा दिया। जोया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वहाँ पर मेरे भाई बहन रहते हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए ना जाऊँ? और वैसे भी तो मैं ममानी ने थप्पड़ मारा था, कोई मामू या खाला ने तो नहीं मारा था। सबकी ममानियाँ ऐसी ही होती हैं। अब मैं भाभीियों की वजह से अपने भाइयों और बहन को तो नहीं छोड़ सकती। मैं उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगी। तुम्हारे अब्बा को भी छुट्टियां हैं, हम लोग अगले हफ्ते ही मुल्तान की तैयारी करेंगे। अम्मा बात तो ठीक कर रही थी। ममानी ने मुझे थप्पड़ मारा था, दोनों ममानियाँ हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों बार बार अम्मा वहाँ पर जाने की ज़िद करती थी। शायद उन्हें अपने बहन भाई याद आते थे, इसीलिए ही उनका जाने का दिल करता था। अम्मी की बात सुन के मुझे भी एहसास हुआ था। मेरा भी तो छोटा भाई था जो मुझे जान से प्यारा था। मामू लोग भी तो अम्मा के भाई ही थे, जब अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए थे। मेरी माजूर खाला भी उन्हीं के साथ ही रहती थी। उन्हें और कुछ समझ नहीं लगती थी, मगर वो इतना ज़रूर जानती थी कि हम उनकी बहन के बच्चे हैं। मैं उम्र में 10 साल की हो चुकी थी। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मुझे हर चीज़ की समझ लगती थी, हर किसी का प्यार मोहब्बत डांट सब चीज़ें मुझे समझ आती थी। मगरिब का वक्त था। मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही थी और अम्मी अब मुझे ये कहने के बाद वहाँ से जा चुकी थी। ना जाने मेरा भाई कहाँ था। मुझसे पूरे 3 साल छोटा था। हम दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। अब्बा एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की जॉब करते थे। घर के हालात भी ठीक ठाक थे। घर अपना था, छोटा सा घर था, मगर फिर भी अच्छा लगता था। मेरी कुछ दोस्तें ऐसी भी थीं जो किराए के घरों में रहती थीं और उन्हें देख के मुझे एहसास होता था कि हम बहुत से लोगों से बेहतर हैं। और वैसे भी सियाने यही कहते हैं कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। इस तरह इंसान की ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजरती है। अगर इंसान अपने से ऊपर वालों को देखना शुरू कर दे तो फिर ज़िंदगी में कोई सुख नहीं मिलता। हर वक्त ही ऐसा लगता है कि इंसान के पास कुछ है ही नहीं। थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद मैं किचन में पहुंच गई। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मगर अभी तक अम्मी ने खाना तैयार नहीं किया था। हमारे घर में खाना ईशा की नमाज के बाद ही खाया जाता था, लेकिन आज जाने क्यों मुझे जल्दी भूख लग गई थी। 3-4 दिन बाद हमें भी स्कूल से सर्दियों की छुट्टियां होने वाली थीं और अब्बा को भी फैक्ट्री से छुट्टियां मिलने वाली थीं। इसलिए अम्मा ने प्लान बना दिया था और उस प्लान की मुखालफत कोई भी नहीं कर सकता था। अम्मी प्लीज़ मुझे तो खाना दे दें, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बाद में आप बाकी काम करती रहिएगा। मैंने स्लैब पर बैठते हुए कहा तो अम्मी मेरी तरफ देखने लगीं और कहने लगीं कि सब तुम्हारे सामने है। सालन बन रहा है, रोटियां मैं अभी बनाने लगी हूँ। तुमसे ज़रा सब्र नहीं होता? इतनी बड़ी हो गई हो, मेरा हाथ ही बंटवा दिया करो। अगर तुम मेरी मदद करवा देती तो सब कुछ जल्दी हो जाता। अम्मी की बात सुन के मैं दांत निकालने लगी। अम्मी, अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं आपके साथ काम कराऊं। अभी तो मेरे खेलने कूदने और पढ़ने के दिन हैं, और आप अभी से मुझे काम पे लगा रही हैं। मैं अभी काम नहीं करने वाली। मैंने हंसते हुए कहा तो अम्मी भी मुस्कुराने लगी। ठीक है, जितनी ऐश करनी है कर लो। जब माँ नहीं होगी ना, फिर पता चलेगा, जब सारे काम खुद करने पड़ेंगे। जैसे ही अम्मी ने ये कहा तो मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे दिल को जकड़ लिया हो। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह न करे आपको कभी कुछ हो और मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। मैं दुखी हो गई थी। ना जाने क्यों मुझे अजीब लगा था। मेरी बात सुन के अम्मी अफसरदा नहीं हुई थी, बल्कि उनके चेहरे पे आई हुई मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी। मेरी जान बच्चियों को तो एक ना एक दिन घर से जाना ही होता है, तुम्हें भी जाना ही पड़ेगा। अम्मी की बात सुन के मेरे भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया था। इसी दौरान खाना भी बन गया। अब्बा भी आ गए और एहसन भी, जो पहले अपने कमरे में बैठा था।
اماں نے فرش پہ دسترخوان لگایا اور سب لوگ مل کے کھانا کھانے لگے۔ احسن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اسکول نہ جانے کے لیے ہی سارے بہانے بنا رہا ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، جب بھی اس کا دل کرتا تھا تو بیماری کا بہانہ کر کے اسکول سے چھٹی کر لیتا تھا اور مجھ اکیلی کو اسکول جانا پڑتا۔ میں نے سوچا کہ آج ابا سے کہہ ہی دیتی ہوں کہ اسے اس حالت میں بھی آپ اسکول ضرور بھیجے گا۔ ابا یہ سارے بہانے بنا رہا ہے، اسے کوئی بخار نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ پھر یہ مجھے چڑھاتا ہے، جب میں اسکول سے واپس آتی ہوں تو یہ کہتا ہے دیکھو آج میں اسکول نہیں گیا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو ابا اور اماں دونوں مسکرانے لگے، لیکن احسن منہ بنائے بیٹھے رہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید واقعی میں آج اسے بخار ہے، اور پھر یہ بات ثابت بھی ہو گئی جب اسی وقت ہی وہ اٹھ کے باہر کی طرف بھاگا۔ شاید اسے الٹی آنے لگی تھی۔ اماں بھی اس کے پیچھے چلی گئی تھیں۔ دیکھا بیٹا، تمہارے بھائی کو سچ مچ میں بخار ہے، وہ کوئی جھوٹا نہیں ہے، بس کبھی کبھار شرارت کر دیتا ہے، لیکن آج اس نے کوئی شرارت نہیں کی۔ واقعی میں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور تم نے چھٹی نہیں کرنی، تمہیں پتہ تو ہے صرف 3 دن اسکول جانا ہے، اس کے بعد تم لوگوں کو ویسے ہی چھٹیاں مل جانی ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ 3 دن ضائع ہوں۔ چھٹیوں میں تو تم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہو، اس لیے ان دنوں کو ضائع نہ کرو اور اچھے سے پڑھائی کرو۔ ابا مجھے لمبے لمبے لیکچر دینے لگے تھے، اور میں کھانا کھانے کے دوران ان کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ امی اور احسن دوبارہ سے کچن میں نہیں آئے تھے۔ شاید امی احسن کو کمرے میں لے کر چلی گئی تھیں، اور پھر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم بھی کمرے میں پہنچ گئے۔ امی آج اسے اپنے کمرے میں لے گئیں۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک میں اماں ابا اور دوسرے میں اور احسن رہتے تھے۔ امی یہ کیا، آپ تو احسن کو اپنے کمرے میں لے آئی ہیں، تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ اگر آپ اسے لے آئی ہیں تو پھر آپ میرا بستر بھی یہیں پہ لگا دیں، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا تو ابا نے مجھے اپنی طرف بلا لیا، تو میں ان کے ساتھ جا کے چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ زویا بیٹا، تم ایسا کرو کہ تم جا کے اپنا سامان لے آؤ، آج تم بھی یہیں پہ رہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی ابا نے یہ کہا تو میرے چہرے پہ ایک چمک آ گئی۔ مجھے اماں ابا کے کمرے میں رہنا بڑا اچھا لگتا تھا، لیکن ہمیں ہر روز یہ موقع نہیں ملتا تھا۔ آج یہ موقع احسن کی بیماری کی وجہ سے مل گیا تھا، اسی لیے میں فوراً ہی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، اور جب واپس آئی تو میرے ہاتھ میں میرا بیگ اور کچھ دوسرا سامان تھا، جسے آ کر میں نے بیڈ پہ پھیلا دیا۔ میں نے کہہ دیا کہ میں تو بیڈ پہ ہی سوں گی، مجھے کسی نے منع بھی نہیں کیا تھا، اور پھر یہ رات یوں ہی گزر گئی، اور اگلے 2-3 دن گزرنے کا تو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ جب میں اسکول سے واپس آئی تو میں بہت زیادہ خوش تھی۔ آج ہمیں چھٹیاں مل گئی تھیں، اور وہ بھی پورے 20 دن کے لیے۔ سردیوں کی چھٹیاں 20 یا 25 دن کے لیے ہی ملتی تھیں، اور اس دوران میں اور احسن خوب ہلا گلا کرتے تھے۔ اور اب تو ہم نے نانی اماں کے گھر بھی جانا تھا۔ نانی اماں کے گھر جانے کی کوئی خاص خوشی نہیں تھی، کیونکہ ماموں کے بچے بہت چھوٹے تھے اور مجھے ان کے ساتھ کھیلنے میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا تھا۔ آج ہم نے پیکنگ کرنی تھی اور کل ہم نے ملتان کے لیے نکلنا تھا۔ تھوڑی بہت ایکسائٹمنٹ تو مجھے بھی تھی، اور یہ نانی کے گھر جانے کی نہیں بلکہ گھر سے باہر نکلنے کی تھی۔ کب سے ہم گھر سے باہر نکلے ہی نہیں تھے۔ اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول، یہی روٹین تھی، لیکن اب روٹین بدل رہی تھی۔ پھر اگلا دن بھی آ گیا، ہم نے ساری پیکنگ کل ہی کر لی۔ اب احسن کی طبیعت بھی بہتر تھی، اب ہم ملتان کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ دوپہر میں ہی ہم نے سارا سامان اٹھایا اور رکشے میں ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابا نے ریلوے کی ٹکٹس پہلے ہی بک کروا لی تھیں۔ ہمارے پاس 2-3 بیگس تھے۔ اماں نے احسن کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ بھی پکڑا ہوا تھا۔ باقی 2 بیگ ابا نے اٹھائے ہوئے تھے، اور اپنا اسکول بیگ میں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس میں کوئی کتابیں نہیں تھیں، میری ضرورت کا سامان تھا۔ میرے پاس اور کوئی بیگ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے اسکول بیگ میں ہی اپنی چیزیں ڈالی تھیں۔ ہم ریل گاڑی میں روانہ ہوئے اور گاڑی چل نکلی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو وہاں پہ ہمارا کچھ خاص استقبال نہیں کیا گیا، حالانکہ امی نے 1-2 دن پہلے ہی ماموں کو اطلاع کر دی تھی کہ ہم آنے والے ہیں، لیکن اب بھی ان کے گھر کے حالات پہلے جیسے ہی تھے۔ ممانی اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھیں اور ہم صحن میں بیٹھے ان کے کام ختم کرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا تھا۔ نہ جانے امی کیوں بار بار یہاں پہ آ جاتی تھیں۔ بس خالہ ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، جن کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور سر پہ پھٹا پرانا دوپٹہ۔ ان کے حلیے سے نہیں لگتا تھا کہ وہ امی کی بہن ہے، لیکن شکلیں بہت زیادہ ملتی تھیں، کیونکہ وہ امی کی صرف بہن نہیں بلکہ جڑوا بہن تھی۔ اگر کوئی بھی غیر انہیں دیکھتا تو سمجھ جاتا کہ وہ دونوں آپس میں بہنیں ہی ہیں۔ احسن چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نکل گیا اور میں ان سب کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں خالہ کو دیکھے جا رہی تھی، ان کے چہرے پر سے مسکراہٹ علیحدہ نہیں ہوئی تھی۔
کوئی بات ہو یا نہ ہو وہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی۔ وہ ذہنی طور پر بے تحاشا معذور تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ذہنی معذوری تھوڑی کم ہو تو کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ لگ جاتی ہے، لیکن خالہ کو بالکل بھی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ وہ بار بار میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہی تھیں اور مجھے پیار کر رہی تھی۔ نہ جانے ان کے دل میں میرے لیے اتنی نرمی کہاں سے آ جاتی تھی۔ انہیں بس ہمارا پتہ تھا۔ ویسے وہ ذہنی معذور تھی، لیکن ہمیں پہچان لیتی تھی۔ نہ جانے ان کے ذہن میں کیا چلتا تھا کہ ہم کون ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں بہت پیار دیتی تھی۔ باقی تو وہ ہمیں کچھ دینے کے قابل نہیں تھی۔ وہ خود اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پہ تھی، تو ہمیں کیا دے پاتی۔ اور آخر کار یوں ہی سارا دن گزر گیا۔ رات کا کھانا سب لوگوں نے ایک ساتھ ہی کھایا تھا۔ ممانی لوگوں نے کچھ خاص نہیں بنایا تھا۔ انہوں نے سبزی اور روٹیاں ہی بنائی تھیں۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا یہ بات۔ ٹھیک ہے میں یہاں کھانے کے لیے نہیں آئی تھی، لیکن مجھے اتنی سمجھ تھی کہ مہمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو خاص بنایا جاتا ہے جو ان لوگوں نے نہیں بنایا تھا۔ میں نے امی سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ہی ڈانٹ دیا کہ تم بہت ہی عجیب سوچ رکھتی ہو۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے، کیا ہم اپنے گھر میں سبزی نہیں کھاتے جو تم یہاں پہ نخرے کر رہی ہو؟ امی نے مجھے اتنی باتیں سنائیں کہ میری بولتی ہی بند ہو گئی۔ اس رات مجھے وہاں پہ بالکل بھی نیند نہ آئی، حالانکہ ہم یہاں پہ ہفتے بھر رہنے کا پلان بنا کے آئے تھے۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہم یہاں پر ایک دن بھی نہیں گزار پائیں گے۔ صبح سویرے میں نے یہ رٹ لگا دی کہ مجھے گھر جانا ہے۔ میں رو رہی تھی، امی سے کہہ رہی تھی کہ رات کو مجھے یہاں پہ نیند نہیں آئی، یہاں پہ مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، بس آپ لوگ گھر چلیں۔ میں جھوٹ بول رہی تھی، مجھے نیند ٹھیک آئی تھی، لیکن مجھے یہاں کا ماحول پسند نہیں آ رہا تھا۔ احسن کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ ماموں کے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا اور میں سارا دن بور ہوتی رہتی۔ اور پھر رات بھی گزر گئی، اگلا دن بھی آ گیا اور میں نے امی کے سامنے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ابا نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ خالہ بھی ہمارے والے کمرے میں آئی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پہ اب بھی مسکراہٹ تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے درمیان کون سا معاملہ ہو رہا ہے، اور پھر جب میں نے امی سے ہاتھ چھڑوایا تو خالہ نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے بس ہنستی جا رہی تھی۔ اس وقت مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ میں ہاتھ چھڑوانے میں صرف اسی لیے ہی کامیاب ہوئی کیونکہ میں نے سختی کے ساتھ ہاتھ چھڑوائے تھے اور انہیں تھوڑا سا پیچھے دھکا بھی دے دیا تھا۔ میری یہ انٹینشن نہیں تھی کہ وہ گر جائیں، لیکن میرے اس عمل سے وہ زمین پہ گر گئیں۔ ان کے چہرے پہ اب بھی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ بڑا ہی عجیب امتزاج تھا۔ آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو کچھ اور کہانی بیان کر رہے تھے اور چہرے پہ آئی مسکراہٹ کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اماں مجھے ڈانٹنے لگیں۔ مجھے بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسی وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں کمرے سے بھاگ گئی۔ نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا۔ میں صحن میں جا کے بیٹھ گئی تھی۔ میرے ماموں کی بڑی بیٹی جس کی عمر 7 سال تھی، وہ مجھ سے تو چھوٹی تھی لیکن پھر بھی اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ میں اس سے بات نہ کر پاتی۔ میں اس سے بات کرنے لگی اور پھر باتوں باتوں میں اس نے یہ بات بھی اگل دی کہ ہم تو اپنی نانی کے گھر جانے والے تھے، اگر تم لوگ نہ آتے تو ہم تو اب تک اپنی نانی کے گھر چلے بھی جاتے۔ تم لوگ کب جاؤ گے؟ اس وقت ہم اپنی نانی کے گھر جائیں گے۔ میں بڑی تھی اور وہ چھوٹی تھی۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ مہمان سے اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ اسے جو بات کی تھی اس نے میرے دل کو مزید خراب کر دیا۔ میں جو پہلے یہاں پہ ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی، اسی وقت ہی دوبارہ سے کمرے میں پہنچ گئی۔ دوپہر تو ہو چکی تھی۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی تو امی بھی سوچ میں پڑ گئیں اور کہنے لگی کہ بیٹا اب ایک بچی کے لیے ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک ہفتہ رہنے کے بجائے 4 دن رہ جاتے ہیں۔ اب اتنی دور سے کرایہ بھر کے آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ وقت تو گزاریں گے۔ امی نے پھر سے مجھے خاموش کروا دیا اور پھر 3-4 دن یوں ہی گزر گئے، اور وہ دن آ گیا جس دن ہمیں اس گھر سے آزادی ملنی تھی۔ آج ہم نے واپس اپنے گھر جانا تھا۔ میں تو بے تحاشا خوش تھی، لیکن احسن خوش نہیں تھا۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ اور دن رکنا ہے، لیکن اب امی کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شاید اس بار انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب ہماری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ پھر ہم ٹرین کے سفر سے ہی اپنے گھر آ گئے۔ گھر آ کے مجھے بہت سکون ملا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اب ہماری زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہونے والا ہے۔ ہم مغرب کے قریب ہی گھر پہنچے تھے۔ آتے ساتھ ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے مجھے بہت آرام ملا ہو۔ ہم ٹھنڈ میں واپس آئے تھے۔ اپنا سامان کمرے میں رکھنے کے بعد میں دوبارہ سے باہر چلی گئی۔ ہمارے گھر میں ایک الیکٹرک ہیٹر تھا جو ہم استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ اس سے بل بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج وہ ہیٹر میں اپنے کمرے میں لگا لیتی ہوں اور امی ابا کو بھی وہیں بلا لوں گی۔
میں ہیٹر اٹھانے کے لیے کچن میں گئی تو امی چائے بنا رہی تھیں۔ مجھے ہیٹر اٹھاتا دیکھ کے کہنے لگیں کہ بیٹا یہ تمہارا کام نہیں ہے، میں چائے بنا کے تمہیں ہیٹر لگا دوں گی۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں خود ہی لگا لیتی ہوں، مجھے بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی اور امی بھی ابھی کام کر رہی تھیں، انہیں تو ابھی وقت لگنا تھا اور میں بالکل بھی انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں ہیٹر اٹھانے لگی تو امی نے چائے کو چھوڑ دیا اور میری طرف آ گئیں۔ انہوں نے آگ ہلکی کر دی اور اب میرے ساتھ ہیٹر اٹھوا کے میرے کمرے میں جا رہی تھیں۔ کمرے میں پہنچتے ساتھ ہی امی نے مجھے باہر بھیج دیا۔ امی نے کہا کہ تم جا کے اپنے ابا اور احسن کو بلا لاؤ، سردی بہت زیادہ ہے، سب لوگ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اب دو دو ہیٹر تو نہیں ہے کہ دو کمروں میں علیحدہ علیحدہ ہیٹر لگائے جائیں۔ میں نے امی کے ساتھ ہیٹر کمرے میں رکھوا دیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں ابا اور احسن کو بلانے کے لیے آئی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو ابا الماری میں سامان سیٹ کر رہے تھے۔ ابا آپ ہمارے والے کمرے میں آ جائیں، وہاں پہ امی ہیٹر سیٹ کر رہی ہیں اور امی نے ہی آپ کو بلایا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو ابا کے چہرے پر بے تحاشا ناگواری آ گئی۔ کہاں ہے تمہاری ماں؟ کیا اس نے ہیٹر اٹھا لیا ہے؟ جیسے ہی ابا نے یہ کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہیں میرا ہلتا ہوا سر دیکھا تو فوراً سے باہر کی طرف بھاگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ابا کے پیچھے میں بھی کمرے سے باہر نکل آئی اور میرے پیچھے احسن بھی آ گیا۔ ابھی ہم لوگ اپنے کمرے میں پہنچے نہیں تھے کہ اندر سے ابا کی چیخ سنائی دی۔ ہم کمرے میں گئے تو اماں زمین پہ گری پڑی تھی، ہیٹر بھی ان کے ساتھ پڑا تھا اور ابا ان کے ساتھ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ ابا نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اتنی سی دیر میں نہ جانے یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں آگے بڑھی اور ابا سے پوچھنے لگی کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ جیسے ہی یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میرے کان میں انڈیل دیا ہو۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی ابھی تو میں یہاں سے گئی تھی، مجھے زیادہ سے زیادہ 5-7 منٹ ہی لگے ہوں گے، اس دوران نہ جانے یہ سب کیسے ہو گیا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب میرے دماغ سے وہ بات اتر گئی کہ ابا اس وقت اچانک کمرے سے کیوں بھاگے تھے، نہ جانے انہیں کیا محسوس ہوا تھا۔ احسن زمین پہ بیٹھا رو رہا تھا۔ ابا نے اب تک اماں کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، میں تو مان ہی نہیں سکتی تھی کہ اماں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی ہیں۔ احسن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ہم سب کو روتا ہوا دیکھ کے رونے لگا تھا۔ ہمارے رونے کی آواز سن کے آخر کار محلے دار بھی جمع ہو گئے۔ محلے کی عورتوں نے اماں کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور سب عورتیں ارد گرد بیٹھ گئیں۔ میں نے اماں کی چارپائی پکڑ رکھی تھی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے مگر زبان نہیں ہل رہی تھی۔ میں اماں کو روکنا چاہتی تھی، میں ان سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ مت جائیں، لیکن میرے گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا پھنس گیا جو میری آواز کو باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ احسن میرے ساتھ بیٹھا تھا، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ امی کہاں جا رہی ہیں، امی کو کیا ہوا ہے۔ سب عورتیں کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کی ماں جا رہی ہے، اسی لیے ہی احسن کو یہ بات محسوس ہوئی۔ میں اسے جواب نہیں دے پائی، میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تو وہ بیچارہ بھی بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ آدھی رات کو میرے ننیان والے بھی آ گئے، ان لوگوں کے ساتھ خالہ بھی آئی تھیں۔ آتے ساتھ ہی خالہ نے رونا پیٹنا ڈال دیا۔ پہلے تو وہ ہر وقت ہنستی رہتی تھی لیکن امی کو دیکھ کے وہ رونے لگیں۔ شاید ذہنی معذوری کے باوجود بھی انہیں اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی کہ ان کی بہن کو کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ ہنسنے لگتی تھی تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ ساری رات ہم ایسے ہی بیٹھے رہے تھے۔ احسن تو سو گیا تھا لیکن مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں بڑی عورتوں کی طرح بیٹھی رہی اور پھر جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا تو ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ صبح سویرے اماں کو غسل دیا گیا اور انہیں خاک کے سپرد کر دیا گیا۔ میں ابا کے ساتھ باہر جانا چاہتی تھی لیکن ابا نے مجھے روک دیا، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ چلے گئے اور پھر امی کو دفنانے کے بعد جب وہ گھر آئے تو میں ان سے لپٹ گئی۔ امی کے جانے کے بعد اب مجھے ابا کی محبت کا زیادہ احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ابا کہیں بھی نہ جائیں، بس میرے پاس بیٹھے رہیں، اور آخر کار وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ 3 دنوں کے بعد ہمارے ننیال والے بھی ہمارے گھر سے چلے گئے، خالہ بھی چلی گئی تھی اور ویسے بھی اس کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ احسن اور ابا کے سہارے پر ہی تھے میں۔ ابا کونوں خدروں میں چھپ کے روتے رہتے تھے، جب بھی میں ان کے پاس جاتی تو جلدی سے آنکھیں صاف کر لیتے۔ وہ ہمارے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتے تھے لیکن میں اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی۔ امی چلی گئی تھیں اور اس کا نقصان ہم سب کو ہوا تھا، ہر کسی کا نقصان ایک دوسرے سے بڑھ کے تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا اور پھر 1 ہفتے بعد مجھے خیال آیا کہ میں ابا سے پوچھوں کہ آخر وہ اس وقت بھاگ کے کیوں گئے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی،
जैसे मुझे ख्याल आया तो मैं अब्बा के कमरे में पहुंच गई। उन्हें भी काम से छुट्टियां थीं और हमें भी अभी स्कूल से छुट्टियां थीं, इसलिए हम सारा दिन घर पे ही रहते थे। मैं उनके कमरे में गई तो उन्होंने अम्मा की तस्वीर उठाई हुई थी। मुझे देख के जल्दी जल्दी उन्होंने तस्वीर अपने पीछे छुपाना शुरू कर दी, लेकिन मैंने वो तस्वीर देख ली थी। मैं भाग कर गई और अब्बा के गले से लग गई। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। अभी हमारी माँ को गए हुए दिन ही कितने हुए थे। हमारी आंखें तो खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब्बा, मैं आपसे एक बात पूछूं? मैं अब्बा के साथ बैठ गई थी। जैसे ही मैंने ये कहा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। अब्बा, आखिर आप उस दिन अचानक क्यों भागे थे? आपको कैसे पता चला कि अम्मी को कुछ हो गया है? जैसे ही मैंने ये कहा तो अब्बा की आंखों में मजीद आंसू आने लगे, जो वो बार बार अपनी हथेली की पुश्त से रगड़ के साफ कर रहे थे। बेटा, कुछ रोज़ पहले मैंने उसी हीटर को चलाने की कोशिश की थी। उस दिन मुझे हल्का सा करंट लगा था, इसीलिए मैंने उसे किचन में रख दिया था, क्योंकि वो ख़राब हो गया था। मुझे नहीं लगता था कि वो चलेगा, बल्कि उल्टा उसने नुकसान ही करना था। शायद तुम्हारी माँ को इस बारे में पता नहीं था, और जब तुमने मुझे बताया कि वो हीटर चला रही है तो मुझे ये डर सताने लगा कि कहीं उसे भी करंट ना लग जाए। और जब मैं कमरे के अंदर गया तो वो ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसे बहुत शदीद करंट लगा था। मैं तो बच गया था क्योंकि मुझे ज़्यादा करंट नहीं लगा था, लेकिन उस दिन तुम्हारी माँ नहीं बच पाई। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं उसे बता देता कि हीटर ठीक नहीं है तो वो करंट लगा रहा है, तो वो कभी भी उसे हाथ ना लगाती। अब्बा रोते जा रहे थे। उनकी बातें सुन के तो मैं भी धाड़े मार मार के रोने लगी थी। अब्बा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। अगर मैं अम्मा को हीटर चलाने का ना कहती तो वो कभी भी हीटर ना चलाती। वो तो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। सारी गलती मेरी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं रोते हुए कह रही थी। मेरी बात सुन के अब्बा ने मुझे गले से लगा लिया। हम दोनों रोते जा रहे थे और फिर एहसन भी वहीं पे आ गया। अब हम तीनों रो रहे थे। एक मर्तबा फिर से हमें ऐसा लग रहा था जैसे अम्मा की मैयत हमारी आंखों के सामने पड़ी है। अब रोना ही हमारा मुकद्दर था। वक्त गुजरता जा रहा था और फिर महीना यूं ही गुजर गया। हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई थीं, इसलिए बड़ी परेशानी हो रही थी। अब्बा सुबह उठ के हमारा नाश्ता बनाते और इसके बाद हमें स्कूल के लिए तैयार करवा के भेज देते, और फिर बाद में ख़ुद नाश्ता करते और अपने काम पे जाते। दोपहर को हमारे स्कूल से वापस आने से थोड़ा सा पहले ही वो वापस आ जाते थे और हमें खाना देने के बाद फिर से चले जाते थे। ये बड़ी ही टफ रूटीन थी जो वो संभाल नहीं पा रहे थे। अब मैं थोड़ा थोड़ा हाथ बंटवा देती थी। एक दिन मैं उनके साथ किचन में खड़ी काम कर रही थी कि मुझे अम्मा की वो बात याद आ गई, जब उन्होंने कहा कि मेरे बाद तुम्हें काम करना पड़ेगा ना। तो उस वक्त ना जाने मुझे क्यों इतने ज़्यादा चक्कर आने लगे कि मैं ज़मीन पे गिर गई। अब्बा जल्दी जल्दी मेरे पास आए और मुझे उठा के कुर्सी पे बिठा दिया। मेरी हालत ठीक नहीं थी। मुझे अम्मा फिर से याद आने लगी थी। वैसे तो मैं एक मिनट भी उनकी याद से गाफिल नहीं हुई थी, लेकिन आज उनकी यादें मेरे जहन पे सवार होने लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। आहिस्ता आहिस्ता हमें इस चीज़ की आदत होने लगी, लेकिन अब्बा घुन चक्कर बन के रह गए थे। वो सब कुछ एक साथ नहीं संभाल सकते थे। अभी 2-4 महीने ही गुजरे थे कि मोहल्लेदारों ने उन्हें मशवरा देना शुरू कर दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो। आज इतवार का दिन था, हम सब घर पे ही थे। अचानक से दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ रज़िया बुआ खड़ी थी, जो हमारे हमसाए में रहती थी। वो अब्बा की बहन बनी हुई थी। उम्र में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब्बा उन्हें आपा ही कहते थे। वह हमारे घर के अंदर आ चुकी थी। वो अब्बा के साथ सहन में पड़ी चारपाई पे बैठ गईं तो अब्बा ने मुझे इशारा किया कि जाके बुआ के लिए शरबत बना के ले आओ। अब्बा ने मुझे बहुत ज़्यादा काम सिखा दिए थे, और ये सच ही है कि जब माँ नहीं होती तो बच्चों को सारे काम सीखने ही पड़ते हैं। ये तो माँ ही होती है जो बच्चों के लाड उठाती है। मेरी माँ ने भी मेरे बड़े लाड उठाए थे। मैं काम नहीं करती थी तो वो मुझे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब अब्बा कहते थे कि मैं सारे काम खुद कर लूँगा, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहता था कि मैं काम करूँ, मैं उनका हाथ बंटवाऊँ। 5 मिनट के अंदर ही मैं शरबत बना के ले आई। जैसे ही मैं वहाँ आई तो रज़िया बुआ ने अब्बा की शादी की बात छेड़ी हुई थी, जो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि सौतेली माँ आएगी तो हमारा जीना हराम कर देगी। सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती। नदीम, तुम मेरे भाई हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपना छोटा भाई समझा है, और इसी लिहाज से ही तुम्हें मशवरा दे रही हूँ कि तुम्हारे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम भी जवान हो, तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारा घर फिर से बस जाएगा। तुम ऐसे ही अपनी सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। रज़िया बुआ ने कहा तो अब्बा खामोश बैठे रहे। शायद वो मेरी वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो बिल्कुल खामोश बैठे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था, ना ही उन्होंने हाँ की थी और ना ही उन्होंने मुकम्मल तौर पे ना की थी।
मुझे अब्बा के जवाब का इंतज़ार था। मैं सुनना चाहती थी। मैं उनके ख़यालात को जानना चाहती थी। उन्होंने इस बारे में क्या सोच रखा है? 2-4 रोज़ पहले भी एक अंकल ने अब्बा से कहा था कि नदीम, तुम शादी कर लो। तुम्हारे बच्चों को माँ मिल जाएगी और तुम्हें भी बीवी का सहारा मिल जाएगा। बोलो नदीम, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जैसे ही रज़िया बुआ ने कहा तो अब्बा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर सुतेली माँ कैसे मेरे बच्चों को संभालेगी? मैं अपने बच्चों पर सुतेली माँ की तलवार नहीं लटकाना चाहता। बाकी रही बात मेरे अकेलेपन की, तो मैं अकेला रह लूँगा। मैं अकेला रह के अपने बच्चों को पाल लूँगा। मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। जब अब्बा ये बोले थे तो उनकी आवाज़ में हमें वाज़ेह तौर पे नमी महसूस हुई। नदीम, ये बात ठीक नहीं है। आखिर तुम इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे अकेले गुज़ारोगे? ज़िंदगी बड़ी ही तवील है और ये सफ़र तुम अकेले बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी मानो तो दूसरा निकाह कर लो, भले ही सादगी से, किसी ऐसी लड़की से निकाह कर लो जिसे तुम्हारे बच्चों पर कोई एतराज़ ना हो। रज़िया बुआ की बात सुन के अब्बा तंज़ के लहजे में मुस्कुराने लगे। बहन, तुम्हें क्या लगता है कि आजकल के ज़माने में कोई ऐसी लड़की होगी जिसे मेरी औलाद पे कोई एतराज़ ना हो? बस तुम छोड़ो इन बातों को। अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ये कह के अब्बा बिल्कुल खामोश हो गए। रज़िया बुआ ने भी कुछ नहीं कहा था। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। हर रोज़ कोई न कोई अब्बा को ये मशवरा देने के लिए आ जाता था और आखिरकार अब्बा ने भी हामी भर ली। लेकिन उनकी बात किसी को मंजूर नहीं थी। अब्बा ने उन सब से कहा था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं तो मैं दूसरी शादी ज़रूर करूंगा, लेकिन मैं अपनी माजूर साली से दूसरी शादी करूंगा। किसी को यह मंजूर नहीं था। आज भी मोहल्ले के 2 अंकल हमारे घर पे आए हुए थे। जब से अम्मी की वफ़ात हुई थी तो लोग हमारे घर आते जाते रहते थे। पहले तो अम्मी पर्दा करती थीं, इसलिए मर्द हजरात अंदर नहीं आते थे, लेकिन अब तो पर्दे वाला कोई नहीं था। मैं भी छोटी थी और अम्मा चली गई थी, तो किसी की कोई रोक टोक नहीं थी। मैं किचन में खड़ी थी और वो लोग अब्बा को समझा रहे थे कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम्हारी साली जहनी तौर पे माजूर है। वो खुद को नहीं संभाल सकती तो तुम्हारे घर को और बच्चों को क्या संभालेगी? नदीम, ये जिद छोड़ दो और किसी नॉर्मल लड़की से शादी कर लो। जैसे ही असगर अंकल ने कहा तो अब्बा ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि नहीं, मैं अपने बच्चों पे कोई सौतेली माँ नहीं लाऊंगा। सायरा तो मेरे बच्चों की खाला है, वो उनसे प्यार भी करती है तो उन्हें संभाल लेगी। अब्बा की बात मुझे समझ आ गई थी। वो हम पे कोई सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे। भले ही खाला हमारी सौतेली माँ ही होनी थी, लेकिन दूसरा खाला वाला रिश्ता भी तो था। और अब्बा यही सोच रहे थे कि वो हमारे साथ अच्छा सलूक करेगी। उस वक्त मुझे इतनी समझ बूझ नहीं थी कि मैं अब्बा को कह पाती कि वो ठीक फैसला नहीं कर रहे। अंकल ठीक ही कह रहे थे कि खाला तो अपने आप को नहीं संभाल सकती तो हमें क्या खाक संभालेगी। वो तो सारा दिन हंसती रहती थी। उनके कपड़े वगैरह भी मुलाजमा ही धोती थी और मामू के घर में वो कोई काम नहीं करती थी। सारा दिन गुड़ियों से खेलती रहती थी, तो कभी अपने कमरे में बैठ के अकेली हंसती और रोती रहती थी। लेकिन उस वक़्त मुझे इस चीज़ की समझ ना आई कि मैं अब्बा को मना करूँ और फिर वो लोग हमारे घर से चले गए। तो मैं अब्बा के पास पहुँच गई। अब्बा ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी खाला से शादी कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इस चीज़ पे कोई एतराज़ है? जैसे ही अब्बा ने ये कहा तो मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, बस मैंने ऐसे ही नफ़ी में सर हिला दिया था। मुझे क्या पता था कि मैंने क्या कहना है, और वैसे भी इतने बारीक मामलात मुझ जैसी उम्र के बच्चों को कहाँ समझ में आते हैं। ये तो अब्बा को समझना चाहिए था कि वो गलत काम कर रहे हैं। लोगों ने लाख समझाया, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अड़े रहे। 2-4 रोज़ बाद उन्होंने बड़े मामू को कॉल करके कहा तो पहले तो वो भी नहीं माने। वो भी अब्बा को डांटने और समझाने लगे कि नदीम, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। सायरा तो खुद को नहीं संभाल पाती, यहाँ पे उसके सारे काम मुलाजमा करती है। वो तो तुम्हारे घर में बखेरा खड़ा कर देगी। वो अपने घर में रहने की आदत है, उसे कहीं और रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सबसे अहम बात ये कि वो तुम्हारे बच्चों को नहीं संभालेगी, बल्कि तुम्हें उसे भी संभालना पड़ेगा। तुम्हारे लिए 3 बच्चे हो जाएंगे, तो फिर तुम ये सब कैसे मैनेज करोगे? खाला को भी बच्चा ही कह रहे थे और वैसे भी उनकी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह होती थीं। लेकिन अब्बा ने उनसे कहा कि मैं अपने बच्चों पे कुछ सौतेली मान नहीं लाना चाहता। मैं अगर किसी गैर औरत को ब्याह के घर लाऊंगा तो वो मेरे बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। मैं अपने बच्चों के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। कम से कम जब मैं काम पे जाऊँगा तो मुझे ये सहारा तो होगा कि सायरा उनके पास बैठी है। बस आप लोग मेरा सायरा के साथ निकाह करवा दें। जब मुझे एतराज़ नहीं तो आप लोग क्यों एतराज़ लगा रहे हैं? ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी।
मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अब्बा हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे थे। वो एक जहनी माजूर औरत से निकाह करने वाले थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमें सौतेली माँ के गज़ब से बचाने के लिए। मगर कोई भी नहीं जानता था कि एक बहुत ही गलत फ़ैसला है। लेकिन अभी इस चीज़ के बारे में हमें मालूम नहीं था। ये फ़ैसला उस वक्त गलत साबित होना था जब अब्बा और खाला का निकाह होना था। 15-20 दिन यूं ही गुजर गए, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन हम एक मर्तबा फिर से मुल्तान के लिए रवाना हुए थे। उस वक़्त मुझे अम्मी की बहुत याद आई थी। कोई वक़्त था जब वो भी हमारे साथ थी, मगर अब हम अकेले थे। वहाँ पर निकाह के सारे इंतज़ामात हो चुके थे। मेहमानों को नहीं बुलाया गया था, बस घर के ही लोग थे। 1-2 करीबी लोगों को मामू लोगों ने बुलाया था, जो निकाह के गवाहान बनने थे। अभी खाला और अब्बा का निकाह हो गया। हम वहाँ पे रुके नहीं थे, हम शाम को ही वापस आ गए थे। अभी मग़रिब की अज़ानें नहीं हुई थी कि हम घर आ गए। खाला दुल्हन के जोड़े में सजी-सवरी थी। वो हँसती जा रही थी। उसे शायद कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। खाला को अब्बा कमरे में ले गए थे। मैं और एहसन अपने कमरे में चले गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। भले ही वो हमारी खाला थी, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे खाला ने हमारी अम्मी की जगह ले ली है। रात का ना जाने कौन-सा पहर था, मैं अब तक जाग रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एहसन और मैं एक ही पलंग पे सोए हुए थे कि अचानक से अब्बा के कमरे से एक चीख बरामद हुई, तो मैं उछलकर पलंग से नीचे उतर आई। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि ये चीख किसकी थी, लेकिन मुझे इतनी समझ तो आ गई कि वो अब्बा के कमरे से ही आई थी। मुझे डर लग रहा था। बाहर अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने खिड़की खोल के बाहर का नज़ारा किया। बाहर कोई भी नहीं था। लग रहा था जैसे रात के 1-2 बज रहे हों। अचानक से मुझे अब्बा के कमरे से शोर महसूस हुआ, जैसे 2 लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हों। जैसे ही मैंने यह आवाज़ें सुनी तो मुझे कमरे से बाहर निकलना ही पड़ा। वैसे भी अब्बा और हमारा कमरा साथ-साथ ही था। मैं अपने कमरे से निकल के उनके कमरे के बाहर आ चुकी थी। मैं ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़े पे दस्तक दे रही थी, मगर कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। अंदर खाला और अब्बा के लड़ने-झगड़ने की आवाज़ें आ रही थीं। यहाँ खाला कम बोलती थी, लेकिन आज वो कुछ ज़्यादा ही बोल रही थी। मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो टूटे-फूटे अल्फ़ाज़ में बात किया करती थी। उनकी बातों के हमें पहले भी समझ नहीं आती थी, और अब भी मुझे उनकी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। अब्बा प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे परेशानी हो रही है। अंदर क्या हो रहा है? आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? मैं भी दरवाज़ा बजाने के साथ-साथ आवाज़ें भी लगाने लगी, लेकिन शायद अब्बा को मेरी आवाज़ें नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं रोने लगी थी, समझ नहीं आ रही थी। दिमाग फट रहा था। मैं मज़ीद तेज़ी के साथ ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी, तो शायद अब्बा को दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई। उन्होंने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंज़र देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई चीज़ सलामत नहीं थी। हर चीज़ टूटी-फूटी हुई थी। कोई चीज़ अपनी जगह पे नहीं थी। अब्बा का गिरेबान भी फटा हुआ था, और खाला का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था। वो जो यहाँ पे 16 सिंगार करके आई थी, अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उनके हाथ में छुरी देख के तो मैं काँपने लगी। मैं रोने लग गई थी, मुझे डर लग रहा था। अब्बा ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊँगा। लेकिन मैं वहाँ से नहीं जा सकती थी। अब्बा प्लीज़ आप यहाँ से चलें। मुझे लग रहा है कि जैसे खाला ने अब्बा पे हमला करना चाहा हो, और इसीलिए ही उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा हो। अभी ये बात साबित हो गई जब खाला ने दोबारा से हमला करना चाहा, और अब्बा ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। अब्बा और मैं कमरे से बाहर निकल आए थे। वो आधी रात को चिल्ला रही थी। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि सारे घर में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी सारे मोहल्लेदार जमा हो जाएंगे कि हम उन पे जुल्म कर रहे हैं, या कोई चोर आ गया है, और इसी वजह से ही हम चिल्ला रहे हैं। अब्बा और मैं हमारे वाले कमरे में आ गए थे। एहसन को कुछ पता नहीं था, वो घोड़े बेच के सो रहा था। मैंने अब्बा से पूछा तो उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा मेरा फ़ैसला गलत साबित हो गया। सायरा वाकई में किसी काबिल नहीं। उनकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उनसे पूछा कि प्लीज़ आप मुझे सही तरीके से बताएं, तो उन्होंने सारी कहानी मेरे गोश गुजार कर दी, तो मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। उन्होंने कहा जब वो खाला के पास कमरे में गए तो उन्हें मालूम नहीं था कि खाला ने पहले से ही अपने पास छुरी रखी हुई है। जैसे ही वो उनके करीब गए तो उन्होंने उन पे छुरी से हमला करना चाहा। अब्बा के हाथ में हल्का सा कट भी आया था। उन्होंने हाथ से छुरी पकड़ना चाही, मगर वो उसमें कामयाब न हुए, और खाला के हमला करने की वजह सिर्फ यही थी कि वो अब्बा को कह रही थी कि आपने मेरी बहन को मार डाला है।
अब्बा ने कहा, कभी वो हंसने लगती तो कभी रोने लगती और बार बार यही बात करती कि तूने मेरी बहन को मार डाला है। वो यही समझ रही थी कि जैसे अब्बा ने अम्मा को मारा है। मैंने अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था। अब्बा पछता रहे थे कि उन्होंने सबकी बात क्यों नहीं मानी थी। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था और फिर सारी रात वो चिल्लाती रही। सुबह जब हमने जाके दरवाज़ा खोला तो वो फर्श पे बेहोश पड़ी थी। तो हम उसी वक्त ही उन्हें अस्पताल ले गए और वहाँ पे जाके हमें ये मालूम हुआ कि वो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है। अब्बा ने मामू लोगों को फ़ोन कर दिया। वो भी दोपहर में आ गए और फिर वो खाला को लेके चले गए और अब्बा को हज़ार बातें भी सुनाई कि नदीम तुम वाक़ई में पागल थे। हम जो तुम्हें कहते थे कि वो इस काबिल नहीं मगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी। अब्बा शर्मिंदा हो गए और मुझसे उनकी ये शर्मिंदगी देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने हमारी वजह से ही एक कड़वा घूंट पिया था जो उनके किसी काम नहीं आया। खाला मामू के घर रहने लगी थी। अब्बा ने ना ही उन्हें तलाक दी और ना ही अपने घर लाए। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। अब्बा ने यह अहद कर लिया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे नाम लगा दी और फिर पूरे 7 साल यूं ही गुजर गए। अब मैं 18वें साल में कदम रख चुकी थी। मुझे घर के सारे काम आते थे और मैं हमेशा अब्बा की मदद करवाया करती। और अब तो पिछले 4-5 सालों से अब्बा काम नहीं करते थे। सारे घर के काम मैं ही करती थी। वो रेगुलर अपने काम पे जाते थे। पहले भी उन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी थीं। वो सारे काम करने के साथ साथ बाहर का काम भी संभालते थे, लेकिन अब नहीं। अब उन्हें कुछ सुकून आ गया था और फिर उन्होंने बड़ी जल्दी मुझे ब्याह दिया। ऐसे में बड़ा हो गया। अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं ज़्यादा अरसा घर पे बैठूं। मुझे जल्द से जल्द अपने घर का करना चाहते थे। उन्होंने अपने एक जानने वाले के भांजे से मेरी शादी कर दी थी। अकबर उम्र में मुझसे पूरे 10 साल बड़े थे मगर बहुत ज़्यादा अच्छे थे। वो मेरा बहुत ख़्याल रखते थे। पहले मुझे लगता था कि मेरी उम्र कम है और उनकी ज़्यादा तो हमारी शादी नहीं चलेगी, लेकिन हमारी शादी तो बड़ी ही अच्छी चली। मैंने माँ के बगैर जवानी में कदम रखा था और सब कुछ बड़े अच्छे से संभाल लिया था। आज भी मेरी ज़िंदगी में माँ के ना होने की एक कमी है। भले ही मैं खुद माँ बन चुकी हूँ, लेकिन वो सब मुझे नहीं भूलता। जब अम्मा हमें छोड़ के गई थी और अब्बा ने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। शायद ये ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी।